సోమవారం నుంచి జీఎస్టీ ఉత్సవ్ ప్రారంభమవుతుందని జీఎస్టీలో సంస్కరణలు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో పేదలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని తెలిపారు. కొత్త సంస్కరణల్లో జీఎస్టీలో కేవలం 2 స్లాబ్స్ ఉంటాయన్న మోదీ దీంతో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయని తెలిపారు. ఇక ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కోసం దేశమంతా స్వదేశీ మంత్రం పాటించాలన్నారు. దేశంలో విదేశీ వస్తువుల వినియోగం తగ్గించాలన్న మోదీ ప్రజలు మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉత్పత్తులనే వాడాలని పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్రాలు కూడా ఉత్పత్తి రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలని ప్రధాని మోదీ సూచించారు. అప్పుడే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ సాధ్యమవుతుందన్నారు. 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे. एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है. इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे. हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा. जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं. नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे. इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी. खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा. बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है. हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी. हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी. हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है. हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है. गर्व से कहो ये स्वदेशी है. गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता. ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहे तो भारत तेजी से विकसित. मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे. पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े. निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं. जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा.